Mislim da je ovo najbolji test da li je neko dobar vozač ili ne. Zato što smo mi krenuli tamo putem, da dobijemo malo na visini, ali nas je naravno dočekao snijeg na put, što je bilo za pretpostaviti, ali smo eto htjeli da probamo. I sad Ivan ide u rikverc, pa jedno dobrih kilometara, ako ne i više, ovim makadamom. Svaka čast. Hvala. Vrhunska vožnja, Vozio sjajno sam vraćanje u rikverc. rikverc. Ne mojom voljom, ali morali smo. Super početak ture, Dakle. onako avanturistički izazovno, ali to je ono što tražimo. Idemo ka Stošcu, međutim vidit ćemo da li ćemo se zaustaviti na Manitom jezeru ili ćemo nastaviti ka vrhu, s obzirom na to da imamo sa nama ekipu koja će procijeniti zapravo u kom pravcu će ići i kako. Što može i vama biti dobar prikaz da li je ova tura za vas, to jest koja tura je za vas. Staza od Rikavačkog važimate. Staza od Kapetanovog do Manitovog jezera je očigledna jer je popularna, što ne znači da nema uspona. Ima, odmah vas sad čeka jak tempo, jak uspon, ali vas odmah sad čeka i lud pogled. Slavko, prvi kontakt sa snijegom. Slavko, iskustva? Sipar kao sipar, malo opreznije, nije strašan, ima tu neka utabana staza. Svakako oprezno. Reci mi, kako ti se čini scenografija? Scenografija je fenomenalna za Lord of the Rings ili Game of Thrones i ne znam zbog čega uporno biraju Novi Zeland i Hrvatsku kada pogledajte. Tako je, prilazim ja sa gornje strane, oni se polako spuštaju, ali je stvarno magično. Wow. Zapravo, ovo sve bijelo što se čini kao da je snijeg je led. Ekipu smo ostavili na Manito jezero, a mi idemo gore, idemo na Stožec. To je plan. Staza nije markirana, ili je nekad bila pa su izblijeđili markacije, ali evo, tražimo ove prevoje. Brani nam snijeg da vidimo stazu, ali treba ove usjeke da pratimo ovako. Hoćemo da izbjegnemo definitivno jer vidimo samo rupčagu puno snijega. Tako je. Nego ćemo ići ovim travnatim kamenitim dijelom pa obroncima i negdje prtiti snijeg tamo. Napravit ćemo jedan detour, jedan polukrug. Pratimo neke nepoznate stope životinja i ljudi. Idemo uzbrdo i približavamo se vrhu. Nije strašno, samo što ako nema markacije, što je vjerovatno pokrivena snijegom, a i nije iskreno dobro sve ovo markirano, mislim nisu česte markacije, samo smo vidjeli par markacija prema Lukavici kad smo išli. Nekako nismo sigurni, ali prtimo i oprezni smo. I vidimo vrh. Što je... Eno je kamena piramidica gore mala. Otkriva nam se prelijep pogled na Kapu Moračku, Zagradac. Ispod njega je izvor Morače i razlog zbog čega ove planine se zovu Moračke planine. Eno je Iva gore. Evo me, stižem! Ovo ovdje sa desne strane, ova pečurkica, je Mali Stožac, a piramida od kamenja je Veliki Stožac. Stvarno je pogled sa snijegom fantastičan. Kategorija šta vidimo? Kapu Moračku, evo je preko puta nas, ispod nje je izvor Morače. U nastavku iza vidimo Sinjajevinu, Umove, eno tamo i Bjelasice malo pod snijegom, Komove, ovamo bliže planinu Tali, vidimo kanjon Mrtvice, ali tako Ivo? Koje? Naravno šta vidimo, gospodine?
Laganik i Trešteni vrh. Tako je. Bobotov kuk. Onako jaka tura za danas, pošto smo obišli Manito jezero, pa se ponovo vratili na put, pa ovamo. I pošto smo malo kasnije da bi uvatili ovaj zlatni sat, jer je poseban doživljaj, privatni zalazak. To smo i htjeli, to smo i dobili. To smo dobili. Sad ćemo da se sjurimo niz planinu ka drugarima.